26-нчы хикмәт. Бездин дуруды бисяр я Мустафа Мухаммад, тахияте бишумар я Мустафа Мухаммад. Я Саййидил Мурсалин, я Хатимин Набиин, я Хадиил Музаллин, я Мустафа Мухаммад. Я Айюха Мудассир, хак әйтте, кум фанзур. وربك فكبر يا مصطفى محمد. حضرت سين مغزم قربت سين مكرم أنبياء مقدم يا مصطفى محمد. سين حبيب خالق حق درخيغا لايق خلصان خلائق يا مصطفى محمد. أصل وجود أدم مرسل نبي خاتم زارني خانغا مخرم يا مصطفى محمد. توبي قاب قدسين قمريا باغ قونين برشغا قرة غينين يا مصطفى محمد. غرش كرسي دين أشقان خزرتغا улашкан 90 من زار أيتشكان يا مصطفى محمد. إيركوك إيرر مأمورن سخبالر منزورن جملة أمات مغفورن يا مصطفى محمد. خاركمغا بولسا ميلن كترر خاق غزابن غلام سينن طيفلن يا مصطفى محمد. خاركم سينا سغنر تمغدين улقتلر اجماخ ساري يول алыр يا مصطفى محمد. جانم فدасы قلسام خушнудылыкыны алсам армак юк ирдей улсам я Мустафа Мухаммад. Гүршә күптер гынахым кичергәйсен илахым, синсен мине панахым я Мустафа Мухаммад. Я Раб, ничек кылгаймын, шафагатын кулгаймын, өммәтедин булгаймын я Мустафа Мухаммад. Өммәтедин булганнар, шафагатын кулганнар, أخل بيهشت بولغانار يا مصطفى محمد. أحمد مراد سينسن ذكر وياد سينسن إشلر قشاد سينسن يا مصطفى محمد. Dini подкаст. Ислам мәдәнияте турында татар телендә тыңлагыз.